سي محمد وهبي بعد الفوز على منتخب هايتي ب4 أهداف مقابل هدفين واحتلال المركز الثاني في هذه المجموعة. سي محمد وهبي في البداية تبارك الله عليكم فيليسيتاسيون. ما كانش ماتش سهل اليوم. Comment évaluez-vous votre gestion de ce match qui a conduit l'équipe à terminer deuxième de ce groupe-là? L'objectif était de gagner ce match et espérer être premier. Donc en fonction du score. C'est clair qu'on n'a pas fait la première mi-temps idéale, mais pas dans les intentions, pas dans le jeu. On a été dominant, on a très bien joué, on a eu beaucoup d'occasions, on aurait pu en marquer beaucoup. Et c'est vrai que sur leurs deux seules occasions du match, à part peut-être la dernière frappe à la dernière minute, ils n'ont pas frappé au but. Donc c'est vrai que sur les longs ballons, on a un peu souffert, sur les deuxièmes ballons aussi. Mais voilà, c'est ce que je prédisais aussi aux joueurs, quand je parlais aux joueurs, c'était de leur dire qu'on devait être calme. C'est vrai qu'on s'est trop précipité pour aller marquer les buts. Et donc voilà, après ça fait que des fois l'équipe était coupée en deux parce que eux tentaient leur va-tout, c'était leur dernier match, ils voulaient sortir par la grande porte, donc ils restaient à 3 devant des fois. Et ça crée des cassures dans notre bloc. On a souffert par moments sur ces actions-là. Par contre, je pense pas que le Maroc a autant dominé un match de Coupe du Monde. C'est jamais arrivé avec autant d'actions. Donc il y a du positif. Maintenant, continuer, garder la confiance. Les joueurs étaient confiants malgré tout, contents malgré tout. Donc c'est très bien. Et la Coupe du Monde commence. Notre étape commence de la Coupe du Monde aujourd'hui. Nous comprenons que vous avez laissé certains joueurs au repos aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de la prestation des joueurs qui ont eu l'occasion de jouer titulaire aujourd'hui, surtout avec Yassine Jassim qui a marqué et même Soufiane Rahimi qui était parmi les buteurs de ce match-là? Oui, je suis satisfait, bien entendu que je suis satisfait. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas évident pour quelqu'un qui a pas encore joué dans cette Coupe du Monde de commencer. En toute honnêteté, c'est pour ça que je ne voulais pas en faire trop des changements parce que c'est difficile pour eux de trouver le rythme. Et on a vu que les joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué ont eu du mal en première mi-temps et étaient meilleurs en deuxième mi-temps. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de rythme. Donc moi, je suis satisfait. Et donc après, c'est clair que quand on arrive en deuxième mi-temps et que voilà, que le Brésil mène au score et que nous, on était encore à 2-2, ce qu'on recherche, c'est gagner le match. Et on est aussi dans la gestion, bien entendu, de certains joueurs par rapport au troisième match. Je le dis toujours, j'essaie de gagner les matchs. Mais voilà, il fallait penser aussi au 16e de finale. Et donc moi je suis très satisfait de comment on a terminé le match. Et on l'a gagné. On l'a pas gagné comme on voulait au début. Mais on l'a gagné, donc on continue. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a été tellement dominant. Je pense pas que c'est ça. Il faudrait regarder les statistiques. J'ai pas souvenir d'une équipe du Maroc qui soit autant dominatrice et autant d'occasions sur un match de Coupe du Monde. Ça veut dire aussi qu'il y a du travail et qu'on doit encore améliorer certaines choses. Mais je pense qu'il y a du travail pour toutes les équipes. Donc voilà. Quel est l'état d'esprit du groupe juste avant les matchs à élimination directe? Il faut attendre demain pour savoir quelle est l'équipe que vous allez affronter dans des conditions différentes à Monterrey cette fois. Oui, on va au Mexique, comme je l'ai dit. On avait l'ambition de rester. Du Chili, hein. Ouais, c'est quand même encore loin. C'est quand même encore loin. Mais donc on avait l'intention d'aller à Houston. On ira à Monterrey. L'ambition reste la même. L'objectif reste le même. Le groupe, je l'ai vu content quand même dans la victoire. Ils ont été chercher cette victoire. Donc on continue à avancer. C'est avec la confiance, le travail, l'humilité qu'on va continuer à avancer. Et Inch'Allah, quel que soit l'adversaire, je le dis, quel que soit l'adversaire, on les attend et on est prêt à rivaliser. تبارك الله عليك سي وهبي، شكرا. كان معنا الناقب الوطني سي محمد وهبي. معنا حارس مرمى الفريق الوطني ياسين بونو بالضحكه ديالو المعتاده. ياسين اليوم ما كانش مسال مع الاوتسايدر ديال الجروب. هاد الماتشات ديما كيكونوا كومبليكي. كيفاش جريتو في دي كونديسيون اللي شويه كانوا صعاب؟ كانوا دي فوت في لا ديفونس. كيفاش جريتو هاد الماتش الصعيب؟ هاد الماتش السادس في الجروب اللي خلى الفريق الوطني يحصل المركز الثاني في هاد المجموعه. كما قلتي المباراه ما كانتش سهله. ما دخلناش يعني بالطريقه اللي بغينا يعني في المباراه. تعطلنا شويه باش ندخلوا في المباراه. كان ناقصنا شويه ديال التوازن. كنظن واحد الوقيته دخلنا بزاف في اتاك ديفونس. يعني المباراه كانت وكما كتعرف ملي كتلعب مع واحد الفريق اللي يعني بريسك افريقي، يعني عنده لاعبين اللي بلا فيتاس وداك الشيء. دونك ملي كيكون اتساع فكيكون صعيب شويه. دونك دوزيام ميطون تحكمنا اكثر يعني في المباراه. كان واحد التوازن يعني ما بين الهجوم والدفاع، وهادشي اللي خلانا نتحكموا في المباراه ونهاجموا احسن من الشوط الاول.
ياسين لوبجيكتيف اليوم ديال لو جروب واش كان هو احتلال المركز الاول في هذه المجموعه ولا ما كيهمكمش المنتخب اللي غتواجهوا في الدور الثاني، علما ان المنتخبات اللي كترغب على انها تتوج وتمشي بعيد في كاس العالم ما كيهمش المنتخب اللي غتلعب قدامه؟ وبالفعل المنتخب يعني لا بغى يمشي بعيد فما خصوش يفكر بحال اللي قلتي خصك يعني اي فريق تواجهه وتفوز عليه. واصلا المجموعه ديالنا فما ما كتسمحش لك يعني تلعب امير تروازيام ولا هذه، فكنظن لوبجيكتيف ديالنا كان هو الفوز، وبالاخص نكملوا في التطور اللي الفريق يعني جاي فيه، يدخلوا لاعبين جداد هما كانوا في مستوى كبير، وهذا الشيء ربح لينا يعني والحمد لله. فاش مشيتي المكسيك؟ لا مشيت لها. نعم. مشيت لها تعيد. مشيت لها. كاين الكره مشيت لها الكره. مشيت لها هذه المره في مونتيري في دي كونديسيون مختلفين على لي كونديسيون هنايا ديال المدن اللي لعبتوا فيهم. كيفاش كتسناو هذا الماتش؟ كيفاش غتبريباريو ليه ان شاء الله؟ كنظن بان الجمهور المكسيكي فهو كيحب المنتخب الوطني المغربي. كنظن يعني كرويا فكاينه واحد ليدونتيتي اللي متقاربه. انا متاكد بان الجمهور المكسيكي غادي يتعاطف كثير مع المنتخب الوطني المغربي، وحتى حنا فرحانين يعني صراحه باش نلعبوا في واحد البلد اللي يعني تاريخيا عطانا شيء كبير في كرة القدم. ذكريات كاس العالم 86. ذكريات ديال 86 واول كاس العالم ديال 70. ف يعني ماشي اي قدر، حتى المكسيك يعني عندنا معاه واحد التاريخ فمزيانين. يكون اون فورم ياسين بون، راه اون فورم بخير الحمد لله، ما كاين لا بليسيور ما كاين حتى شي حاجه. انتم شفتوا اليوم. كان معنا ياسين بون وكنتمنى لكم التوفيق ياسين، كنا ثقه فيكم ان شاء الله باذن الله تمشوا بعيد في كاس العالم بالتوفيق. شكرا ياسين بونو حارس مرمى الفريق الوطني.